8 tarik 1 mas 2022 salo hatai kotal harka sulaikha unjisiwo samung khulai nairok sal kutuk rombui samung khulaimani rang manya ungui tei haino hai aro camera bo sekjaka khoroksa koktoma thungnani aro tebo tungkhlaijak bungni rang datini mar nei samung khaisani rok saka. अभी डालो हम लोग इधर सब आदमी डालना पड़ेगा। 1 रुपये पे नहीं छोड़ने का। ये तो उधर आने नहीं देगा।
রাত্রে গেছি আবার আগরতলা है कि भाई आप लोग में मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ। अगर 2-3 दिन के अंदर सेटलमेंट नहीं होता है तो हमें 15 दिन का हमने टाइम मांगा है, क्योंकि हम सीएम लेवल से उससे कोशिश कर रहे हैं कि गांव वाले समझें। नवंबर में ज्वाइन किया ना, नवंबर का जो मनी আর কইয়া দিছে কিটা পেমেন্ট দিব তাই এখন আইতাছে আয়া তোরা কইয়া দিব, ঠিক আছে? রাস্তাটা পরিষ্কার কর, রাস্তা ক্লিয়ার কর। আপনি ফোন করেন গাড়ি না আমরা কিন্তু প্লেয়ার বুঝাচ্ছি না মোবাইলে সুস্থ পেলে চলে আসে গত মাসে দিছি ব্যাংক বন্ধ, কেউ শুনেন কারোর কথায় কান দিবেন না। আমরা রোজগার করতে আইছি, আমরা বিকাশ আন্ডার গাইডে ঢুকেছি, কথা বলতে হবে বিকাশের আন্ডার। আর কইয়া দিছে কিটা পেমেন্ট দিব তাই এখন আইতাছে আয়া তোরা কইয়া দিব, ঠিক আছে? রাস্তাটা পরিষ্কার কর, রাস্তা ক্লিয়ার কর। কি হইছে ঘটনা? एक महीने का तो दिसंबर का फाइनल को 10 तारीख को पेमेंट मिलेगा। अक्टूबर का तो फाइनल नवंबर अक्टूबर का तो मिल गया। तो नवंबर में ज्वाइन किया ना, नवंबर का जो मनी है कि भाई आप लोग में मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ। अगर 2-3 दिन के अंदर सेटलमेंट नहीं होता है तो हमें 15 दिन का हमने टाइम मांगा है, क्योंकि हम सीएम लेवल से उससे कोशिश कर रहे हैं कि गाँव वाले समझें। अभी डालो, हम लोग इधर डालना पड़ेगा। एक रुपये पर नहीं छोड़ने का। রাত্রে গেছি আবার আগরতলা
সব বন্ধ করবো আজকে। এদিকে সবাই আও বন্ধ করবো আজকে। এদিকে সবাই আও আজকে আপনারা ইয়ে করছেন গ্যাসের মাঝে যে কাজ করছি আমরা তো গাড়ি ড্রাইভার গ্যাসের মাঝে যে কাজ করছি একটিও পাইছি না। কোন ডিপার্টমেন্টে কাজ করতেছেন? ওয়ানজিসি ডিপার্টমেন্ট একটিও পাইছি না। তো আজকে মানে কি আজকে আপনারা কি করছেন? টাকা দেন পাইছেন না? ওরা কইতেছে ওখানে কইতেছে বাদ দালাইতেছে গাড়ি, তাহলে আমরা বাদ দালাইছি আমরা টেয়া দালানো পাইছি গা। কথা ঠিক আছে নি? এখানে কোন কোন জায়গায় শ্রমিকরা আছেন আজকে আপনারা? শ্রমিক মানে যারা যারা আছে মানে স্টাফরা এটা তো সব গাড়ির লেবার, মানে কোন কোন জায়গা থেকে আইছে? এটা কই তো কত আনতে লোক আয় কেমনে কম অতলা নাম কেমনে আমি পুরা ত্রিপুরা থেকে আইছে। হ্যাঁ হ্যাঁ এখন অতলা নাম কি কোন যাব? এখন আপনাদের দাবি কি আছে? আমরা দাবি কি আমরা টেয়া দালানো পাইছি মুগা দাবি আবার কি আমরা তো অন্য এক্সট্রা দাবি করতেছি না, আমরা টেয়া হইতাম আমরা কাজ করছি টেয়া হইতাম। টাকা টাকা কি আপনারা কি খুঁজছিলেন পরে তারা কি কইছে? 10 তারিখ প্রথম বলে কইছে 7 তারিখ 6 তারিখ এরপরে কখনো 10 তারিখ আজকে সেকেন্ড স্যাটারডে কত রবিবার কোন সময়টা দিব কে কইছে? রানা সাহেব। রানা সাহেব উনি কি ডিপার্টমেন্ট রয়েছে? একজন ম্যানেজার অফিসার কোন 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 জায়গায় আছে? যখন কই আছে কোন কেমন ওরে না কারণে আজকে তোমরা এই জায়গাতে আমরা দিছে মনে করেন আমরা ওয়ার্কার আমরা লেবার আমরা যে গ্যাসে মাসের 3 দিনের টাকাই পাইছি না, গ্যাসে মাসের 3 দিনের টাকাই পাইছি না। এই কারণে আমরা এখন 30 দিনের গ্যারান্টি কিভাবে লমু? ওখানে দুষ্কৃতে হাঙ্গামা চলছে, হাঙ্গামার কারণে আমরা অক্ষণ পর্যন্ত আর 2 দিনের কইতাছে 2 দিনের পরে কি হইব না হইব আমরা কিছু কইতে পারি না। ঠিক আছে, তো আমরা এখন যে আমরা
2-3 দিনের গ্যারান্টি পাইছি না, 30 দিনের গ্যারান্টি কীভাবে পাবো? আমরা টাকা লাগবো, আমরা কীভাবে খামো? সুদি কইরা বহুত কইরা টাকা মানুষ হাওলাত লইয়া চললে আছি, 1 মাস চলাইছি, খাইছি, তার টাকা আমরা কিভাবে সল্ভ করব? আমরা তো টাকাই দিতে পারবো না তারে। তারা যদি এখন আমরা গ্যারান্টি দেয় যে এমুকে টাকা দিব, একদম মনে করেন যে SDM হিসেবে 2 লেখা দেয় ভাই তোমরা টাকা আমাদের ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট দিব, কিবা আমি দিব, কিবা এমুক লোকে দিব, তারা দায়িত্ব না, তারা দিয়ে যাব। আমরা একটা লিখিতভাবে একটা প্রমাণ করে দাও, আমরা টাকা পাইতে সারছে। আমরা কাম করার দরকার নাই, আর যদ্দূর করছি ওদ্দূরই টাকা দিলাম, শেষ। কোন ডিপার্টমেন্টে আছেন আপনারা? আমরা ওখানে টিসি লাইনে আছি, ফাইবার যেটা ফাইবার ওএনজিসি রে? 1GC। আচ্ছা, আমরা ফাইবার, এই কেবল না। আচ্ছা, আমরা গেছে মাসে 3 দিনের টাকা। এরকম কতজন খালির মধ্যে হইছে অ্যাকাউন্ট ভুল 10 বার অ্যাকাউন্ট দিছি, একবার না 10 বার। তাহলে টাকা অ্যাকাউন্ট ত্রিপুরা সরকার আডু হয়ে ওই যে কিছুদিন আগে একটা ইয়ে ছিল না, কি জানি একটা 1000 টাকা করে দিত গরিব যারা আছে তার টাকা ঢুকে, তার টাকা ঢুকে না। ওখানে পাঞ্জাব ন্যাশনাল করে দিয়েছে, অক্ষণও ঢুকে না কেন? কইতেছি যে এখানে প্রায় কতজন শ্রমিক আছে আনুমানিক? অনুমানিক তো কইতে পারি না, কিন্তু মিনিমাম 1400 লোক আছে। 1400 লোক আছে না? পুরা ত্রিপুরা রাজ্য থেকে আইছে? সারা ত্রিপুরা রাজ্য থেকে আসছে। আচ্ছা, তো দপ্তর এখন ওএনজিসি তারা কি কইছে আপনাদের? तारा किसी को কর্তৃপক্ষ? एक भी पैसा नहीं मरेगा, सबका पैसा मिल जाएगा। पिछले 3 दिन का पैसा नहीं मिला और 1 महीने का पैसा कैसे मिलेगा? আপনার নাম? हमारा नाम विश्वेश सरकार, বাড়ি कोन জায়গায়? हाई बड़ी लोकल। के लिए जरूरी नहीं समझता कि मेरा काम है, आप इसे बंद करिए पहले तो। ये आपका ये हाथ लगाया आपको कि आपने मेरे कैमरा पे कैसे हाथ लगाया? आपने मेरे कैमरे पे कैसे हाथ लगाया? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने मेरे कैमरे पे कैसे हाथ लगाया? आपने मेरे कैमरे पे कैसे हाथ लगाया? आपको किसने अथॉरिटी दी है मेरे कैमरे पे हाथ लगाने के लिए? आप मीडिया के लिए इंटर में किसने दिया? आप मैं मीडिया हूँ यहाँ पर वर्कर का प्रॉब्लम है वो मैं कैंप के बाहर बात करिए। आप मेरे कैमरे पे क्यों हाथ दिया? आप बता सकते थे, आप मेरे कैमरे पे क्यों हाथ दिया? आपने मेरे मोबाइल क्यों खींचा? ठीक है, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपने मेरे आपका नाम क्या? आपने मेरे मोबाइल क्यों खींचा? मैं आपको आपका नाम क्या है? आपने मेरे मोबाइल क्यों खींचा? आप बोलते रहिए। आपका नाम क्या? आपने मेरे मोबाइल क्यों खींचा? मोबाइल क्यों खींचा आपने? आपने मोबाइल क्यों खींचा मेरा? आपने मेरा मोबाइल क्यों खींचा? आपने मेरे को धक्का कैसे दिया? आपने मेरे को धक्का दिया, मेरे पास वीडियो। आपने मेरे को धक्का कैसे दिया? आपने मेरे को धक्का कैसे दिया? आपने मेरा मोबाइल कैसे खींचा? भाई এদিকে ভাই তাইনে মোবাইল টান দিছেনি? आपने मेरे मोबाइल पे कैसे खींचा? आप मीडिया का मोबाइल खींच सकते हैं? आप मीडिया का मोबाइल खींच सकते हैं? आप मीडिया का कैमरा खींच सकते हैं? आपको क्या अथॉरिटी है? आप किसी भी मीडिया पर्सन का मोबाइल खींचने का अथॉरिटी आपको है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे, आप मेरे से सीनियर है, बहुत उम्र से भी बड़े हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ऐसे बात कर लीजिए ना, मोबाइल बंद करके बात आप मेरे कैमरे पे क्यों हाथ लगाए? मेरे पास वीडियो है, हाथ नहीं लगा रहा। वीडियो है मेरे पास। ठीक, यहाँ पर जो भाई मेरे कैमरे पे हाथ लगाया, उसने हाथ लगाया। यहाँ पर 100 लोग बोल रहे हैं आपने मेरे कैमरे पे हाथ लगाया। आपने कैसे मेरे कैमरे पे हाथ लगाया? आपको किसने अथॉरिटी दी है मेरे कैमरे पे हाथ लगाने के लिए? आपका नाम क्या है सर? आपका नाम क्या है सर? विष्णु है आप कौन से डिपार्टमेंट में हो? कौन से डिपार्टमेंट? आप खुद ही खड़े हो, खुद ही तो बोले हो। आप कौन से डिपार्टमेंट से हो? कौन से डिपार्टमेंट का हेड हूँ। हाँ, तो आपने मेरे कैमरे पे कैसे हाथ लगाया? मैंने नहीं हाथ लगाया भैया, मैं आपको बोला हूँ पहले। भाई मैं आपके बारे में केस करूंगा। आपने मेरे कैमरे पे क्यों हाथ लगाया? आप कर लीजिए केस। आप मीडिया के कैमरे पे हाथ लगा सकते हैं? आप मीडिया के कैमरे पे हाथ लगा सकते हैं? मीडिया के कैमरे पे हाथ लगा सकते हैं? 100 लोग क्या बोल रहे हैं? 100 लोग क्या बोल रहे हैं कि मीडिया के कैमरे पे आपने हाथ लगाया? आप बोल रहे हैं नहीं लगाया। भाई ऐसा हो सकता है क्या? आप तो एडुकेटेड पर्सन है ना, आपको पता है। आप पहले बात करिए। आप मेरे कैमरे पे कैसे हाथ लगे? मेरा अथॉरिटी है, मैं कहीं भी जाकर वीडियो कर सकता हूँ। पब्लिक प्लेस है भाई, ये तो पब्लिक प्लेस है। अथॉरिटी लेटर, अथॉरिटी आपने जो मेरे कैमरे पे क्यों कैसे आप मेरे को धक्का दिया है कि कैसे धक्का दिया? आपने मेरे बॉडी पे कैसे हाथ लगाया? आपने मेरा कैमरा कैसे खींचा? आपने धक्का दिया मेरे को। आप बोलते हैं ये जो बोलना है उसका तो कोई सोल्यूशन भाई थाना स्टाफ আছে নি? ডাক দো আইতো। কখন আইতো? आपने मेरे को